एक्चुअली राधा कृष्णकर लीला प्रचार आ लोकंकर कथा रक्षा करबा पई महाभारत रामायण अनेक पुराण कथा खाली दंड राधा कृष्ण लीला नहीं है दंड रे अनेक पुराण कथा भरी रही छे किंतु हमर दादा माने जे चिट्ठी देथिले गुरु द्रोणाचार्य जे कि पंच पांडवर अस्त्र शस्त्र शिक्षा गुरुथिले आ समस्तंकर अस्त्र गुरुथिले से गुरु द्रोणाचार्य कहार पुओ केनता कर जन्म हेतिले तापरे राधांकर जन्म कर्म सब बुझे कर कहबा यहाँ दे कहबो सुन संथ जन सुन संथ जन तुम्हें देन मन सुन संथ जन तुम्हें देन मन बुझाई कहूची पुराण देहन बुझाई कहूची पुराण देहन सुन संत जन तुम्हें देन मन सुन संत जन तुम्हें देन मन बुझाई कहूची पुराण देहन बुझाई कहूची पुराण सुजन बुझाई कहूची पुराण देहन बुझाई कहूची पुराण देहन ऋषि गोटे नदी तटरे बसिक घोर तपस्या कर जिते तपस्या करुथिले स्वर्गर अप्सरी जड़े स्नान करने स्वर्गर मर्त्य सही समय स्वर्गर अप्सरी जे जान भूताची बोली देख तारी जे नाम যৌবন দিশে সভাবন রূপ যৌবন দিশে সভাগন অন্তে যাহা সুর সুজন পুরাণর কথা কর শ্রবণ
ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଘୃତାଚି। ହଁ ହଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ନଦୀ ତଟରେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ବସିକରି ଘୋର ତପସ୍ୟା ହାଇ କଲେ। ଗ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ସ୍ନାନ କଲା ସମୟରେ ହଁ ଦେଖିଦେଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ଘୃତାଚୀଙ୍କର ଅପ୍ସରୀଙ୍କର ଯୁବା ଯୌବନ ଦେଖିକରି ଲୋଭ କଲେ। ହାଇ ଗ ଆଉ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଟା ସ୍ଥଲିତ ହେଇଗଲା। ହଁ ବ୍ରହ୍ମଟା ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଘୃତାଚୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ତାକୁ ପାନ କରିଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକେ ପାନ କରିଦେଇଛନ୍ ହାଇ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅପ୍ସରୀ ଘୃତାଚୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। हो घृताची गर्भरु देख शिशुए जनम द्रोणाचार्य बोली देख तारी जे नाम हो घृताची गर्भरु एक शिशु जे जनम द्रोणाचार्य बोली देख तारी जे नाम सुन संत जन तुम्हें देइन मन सुन संत जन तुम्हें देइन मन महाभारत रे देख अछि प्रमाण आदि पर्व रे देख अछि प्रमाण इटा पद्म पुराण रे देख अछि प्रमाण स्वर्गर अपसरी घृताची नारी स्नान करबा पई आसीथिले मर्त्यमंडल रे आउ मर्त्यमंडल रे भरद्वाज ऋषि तपस्या रे लीन थिले हाय ग आउ रूप यौवन देखि कर तांकर ब्रह्म स्थलित हैला से ब्रह्म को खाई कर गर्भवती ही करी द्रोणाचार्य जन्म हेले तापरे महाभारत काल रे अर्जुन एवं पांडव एवं कौरव को अस्त्र गुरु ही करी गुरु द्रोणाचार्य हेथिले आगो राधिका बोइले ननंदे सुन हो कहू अछि मोर आद्य जन्म जन्म आगो अनादि कमाम गरु जात जे अनादि शून्य मंडले हा हा आगो पारुसे रहिले ननी केली आरंभिले बटमुले कले केली मोर गेले बटमुले कले केली राधिका बोइले सुन मन देई सुपक मोहर पिता अटई ननी हो सुप्रभा बोलिल माता मोहर आर शुक्ल सेन अजा अटे मोहर आग माता मोहर तप कला आग तपे तो सही ननी बर देने भी सुरु ननी हेले पारती दुहिता हेला समस्त ठारू मो सान अटई ननी हो मोर नाम जे कांति अटई आग समस्त ठारू मुहि असुंदर सेठारे मते के नहिले बर जे मोर पिता मनरे भाबिले एक मंजू साथी यारी हो ननी मंजू साहे भरी समुद्र रे देले ठेली हो ननदे जल मते देले ठेली अनिल मते असुंदरी बोली कर मोर माँ बापा समुद्र भितर गोटे मंजूषा बनी कर ठेली देले
আগ সে জল মধ্যে লাগিলি মুহি ননি হো 16 দিন সেঠারে থিরি মোর আগ ই ধর্ম তেজ পাই হেলি সুন্দর ননি হো বৃষ ভানু গলে পদ্মবনর যে মতে নেত্রে দেখিলে আগ ঘর কুতা নেলা হো চঞ্চলা কুদেরা ইলেইলো রে চঞ্চলা নহলিয়া যেতেবেলে পদ্ম ফল তুলবা পাই যাইছন সেই পদ্ম ফল ভিতরে মুই যাই করে 16 দিন রহিতিলা তো রাজা বৃষবানুনি করে তাଙ୍କ স্ত্রী চঞ্চলা কদেলে কনক মুকুর কান্তি নীল দাসী বিধাত্রী কর দূতবত জঙ্গা রে রশ্মি অধিক তেজ হেবারু দুর্বাসারু সে মতে নাম দেইতিলে রাধিকা রাধিকা বলিন নাম মোহর গো দেই গলে গো দুর্বাসা মুনি গেলে ইলো মোর ননন্দে হো এটা কহি দেলি জন্মর কথা শুনলাম ইহাদে কর্মর কথা শুনো আগ রাধিকা বইলে ননন্দে শুনো আগ কহু অছি মো রজবতী কথা কহুছি শুনো ননি হো 12 বর্ষ মোর পিতা ঘরে মতিলি আর মাঘ মাসরে মুই রজবতী হেলি ননি হো মূলা নক্ষত্র অটে দিন গুরুবার বুঝবা লোক সবু বুঝি পারিবে কলকল হেবা লোক সবু বুঝি ন পারিবে ননন্দে হো রজবতী শুনো মোর वर्ष पुरला परे माघ मास गुरुवार मूला नक्षत्र राधा पुष्पवती हेले आग सुचित्रा सखी को संगरे धरी ननी हो मणिभद्रा नदी कूल गली आ 12 फूल फल सेठारे बांडिल सुरभि गाईर मल मूत्रान ननी हो 7 थर अंगे करिले पन सिजले मु स्नान कली हो ननदे 10 बुड़ देली जानो যদি তুম মনে পড়তে নাহি ইটা পদ্ম ভূগোল পুরাণ কো দেখি বজাই ননি হয়ে 11 অধ্যায় 62 পৃষ্ঠা মন ধর কর লেখা মন ধর কর লেখা কলাম সকালে করিব দেখা সকালে করিব দেখা কলাম जन्म कथा सुनल कर्म कथा सुनल चलो यहाँ चलो घर के चलो करंज पतर कला आगो राधा कृष्ण लीला आरंभ हेला एबे आसी बेसी कृष्ण पीला ननंदे हो एबे आसी बेसी कृष्ण पीला চহিতে ফুটিলা মলি চহিতে ফুটিলা মলি রাধা বাইরি আমি যাউছো চলি যাউছো চলি মাগো পারে দিও হুল হুলি গো মামনি সতে পড়ি যাউ যেউ চুলি গো মাটি দিলে মিশি যা মিছ মায়া আরে খেলা ঘর
সরি ଯିବା কেতে বলো মোর মোর আরে কেহি নুহে কাহার হায় রে মূঢ় মন ই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখো রে সজন ই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখো রে সপন পানি সা 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 পানি রে 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 সারে রে গা গা সারে রে রে সা সা পানি রে মা পা ধা সা মা পা ধা সা মা পা ধা সা মাটি পিণ্ড আরে মাটি দিনে মিশে যাবা লা 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 মিছ মায়া কেন ঘর সরি ଯିବା কেতে বল মোর মোর আরে কেহি নহে কাহার হায় রে মোর দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখো রে সপন দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখো রে সপন তুই আইছু বলে গেলা তুই জীবর মনে গেলা কলা মেলে কেহি সাগে সতে নাহি যাওয়ার আইরে পাগলা তুই আইছু বলে গেলা তুই জীবর মনে গেলা কলা মেলে কেহি সাগে সতে নাহি যাওয়ার আইরে পাগলা ই দুনিয়া দুই দিনিয়া দেখো রে সপন দুনিয়া দুই দিনিয়া দেখো রে সপন কথা কহরে ননি